وتنزع الملك ممن تشاء. Je demandais à Dukaya sinofanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumlabi atabeke oni sone tele au oni sone Facebook bokwa wangu asungu hamanda buno waida créer université à Comore waida créer télévision Je demandais à Dukaya sinofanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumlabi yondi kantina kufanya mbamzaha hata bahaini ulona mwana mjuhu manzani mrujirani mwana ulo na tobia marizo mbaka attention hawina na mambe ukaya tahadhar hawina mambe ukaya hewe na mambe nuka johelewa na mambe johelewa shake na ukiri rabega rjoba anu rjeruwa nenongoza siasa wakomori wajitamkwe hohenza hamnyezi Mungu ikare mbakati yabo katura nti wafanya hazi simahami njo mahabitanu wanusa sazionili waida créer université à Comore waida créer télévision leone kamfanu govanu gonumru alio mareka technologie les technologies à Comore yo d'ailleurs yo télévision yo Facebook yo bien jojo تنزع الملك ممن تشاء. Bagaka mjaushidwaru weze voti utilile jau ibiwa. Maike kweli. Ilemye zimuda kahanza. Wama tashauna ila yashala. Ola kauhiba. Balada mungu wakanda hibe. Na wakanda hibe watushinda kamjaona. Ekipu ya taifa ishindana mabea kwa mabea ndaene ekipu ya taifa ya iho Kenya ujumwao mshindano wa heze eliminatoire za Coupe d'Afrique des Nations ya 2021 ima balozi wa hensi ya hatu waonesa ujuzi jome wa hao ujumwa ya harmali bara la Afrika ranzida iho Kenya ngarjodunga unjua maelezo harma eze habari za hatu zinu jabo ko wonfo wahe artiste muhu wa hensi ya hatu adina ntanshiki ngo tao mare harmaize ndime zaho maranya inde mana ikao lihisa libuha kungumanyo la maranya wa Komori ikao ngwadunga wale swala linu ili wajue zenyufo ikao ulawana nao ngwazutuhumua ya ukana ngazi jao hekudura ya Mungu na mtume shaisi babu duma vutundi ikao ndo jihunrao harmaze la pital El Maruf yamanzishi jimla wahe Chambre de Commerce Husni Ahmed Abdulmadi hafanya majadiliano siku leo ni daino watangazaji ili uchahidiziza na upara na uonesa enamna ikao duajitarishao waji wafanye eze voti zinu. Izo deze madaktimbi ikao zipanga taarifa habari ya hatu taarifa habari ikao ngetekelezi wao harmazi pazo sauti dami Badruddin Ahmed Bwanani wakilio ye Facebook FM nazida hunula ya Faransani Ali Abdul Mkuba ndi aniveshea eze sauti joka ulawa jaboko embudiru jimla wa hili dawa la Facebook FM Abdallah Abdul Hassan haito wankosa bila shaka imanama Ubedillahi wa mshangama haito kwa zito radio ya Mwajapare FM idio hunupari nane zesheni ikao ze siti mbali na mbali ikao siutanganyiha dawa na Facebook FM iliri tangaze ima tangazo ya Facebook FM ngasi bazima iliri mhashirishieni sawa kasawa taarifa habari ya taarifa ya Facebook FM. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hafariki ngasina zaidi ya mfumo wa nusu artiste wa hensi ya hatu Adnan Tanshiki ikao hafarikana na dunia bandi ya uremwa ni wadi wa hafla inu ambao mzio wa humdiso wa heroho wazungu hamba are cardiac habeho harmwe la pitali ya El Maruf malanika o habeho harmwe urgence mkinishiha hulawana nwaka karbunaye hulawana nwaka yabo waka umavu wa oksijeni ikao
adina nitanshik kaja hubiriwa haraka ni matabibu hula wana no wakayabo ndonga ikaozi susite mambo mwinji harimaze ndime zaho wa Komoro isababisha bandhi ya maranya wajusale dinge dingohi haukana ngwambayo haukana trose troda wala waho wazungu wahisa waleme wa haukana ilapitali ya El Maruf ika ulazimi kilapitali ya Zihiro shati lapitali ya mto maiti haukana holihonda o haini yanda holapitali katsuni kiwa utwabibu ikaondwa lazimu nguhanswa yabu harendo hamamruti hindu na hunu ngarjoka na etabu kaitsi tabu ya hematwabibu shahama serikali wa chilili ya ledaholino haukana holiho de matabibu kwa tsuni kiwaze nchida za lazimu ili washinde wabonese owa wadeika ondo wajao ili washinde wakingiye ezembade mbali na mbali ili washinde wakingiye mbade hawa wade hamada wanuika o Luajuhenda na waswili wa harima eze lapita za Zihiro zahe yensi ya hatu inde manaika o ya waziri mzamani wa hele dima no ulozi hadaraja ya hele suwala ngazija wakati wa mheshimiwa Muhammad Abdul Wahabi bwana Said Swalihi yajikubalia para bris hatendea omkonsi unu na usikuwa leo wafanya majadiliano ili ushemeza na upara wa Komor wa hundeshawiri harmale swala linu haukake tsubidiri bakishe harima wa Komor kalima laho wa Komor la ukana ndizo mgwanzao haukao wakati ujashe sibabu ngiona ematabibu haungiona ilapita le El Maruf oliho kaitsuji nikaze nchida na rishilie Said Swalihi bris juma wakati kao hasu aliwane mwana maali abdu mkubwa namna muraho harmali kengwaliru banu dokaya siwangu na jura banu siwangu kao lisanganyiha hafikira ya lawana usu omfu watoto adina omfu wika umshangazo mpia rowangu wa siasa wa maranya haina mzima harmaye ramhuna mpiti ramshira muume hashangaya homfu hahe wakati kao ngamjuoka zongo kozumjirinadi harmo daktari ya hatu shaba hatindi kama japaru juhaji kaone sokaya sihaki okay fajana sifa leo abongeni wonsanga yabana ili rijeri hadi kibazima nione namna hili ya lazima rabesto wakati kao wa Komoro wasikia kwa harmahamu kwa harma hivini kwa harma namna ya ukaya hina mzima harmasi kusofurukaya maudu enda hospitali zilanga somdunga nabongere kubaliana ukaya ozijua ya wakumuru na kumwasikua kwa longo mzema rodani na ozijua hazo dokaya rifanye marshi marshe hiyo katufanya marshi ya siasa shanga rifanye marshi hasa heza jiri izajiri hizo kaisina mrumudu au mkudu au wa siasa au siasa shaijiri ya raia na hena mkomurulo bahanu zenongozi zikisha haraulo opposition haraulo harme serikali wao pia tunatinga tutambia haukaina mwanaja mwenza roho yao na sajiri ila dimu ya tambie usiwe sajiri ngongere kubaliana ukangasao rifanye marche harmo mjo moroni mjusanganya wanu pia ranguma artiste ranguma commerça ranguma politiki rangura yecho kayonsi pia wahazami hono haina mwanaja mwikangu jihuru harmo shisi washimo njo shida renge funvu harmo konsi huo rihutajia ukaya ekanyi mzungu abenze rizaheru gusa usoni mwe prefe wahe bavu ya hesanto moroni lazima ni wizara wa hisa habari za ndani ukaya johanza rifanye marshe hiyo imfumsanu kabili ili hadani lokaya wa Komoro warabukaya rikoza sonsi ubuseza jiri ndireno sokaya zajiri ngarisa usireje tena kabonge haina mkomorulo bahani Eljomu mtajia yarange fungu uharma marshe hiyo ili rijerionese ya ukaya zanogesi fanya hausinu kasi haki na singa wangu mungu ikeu mkonsi unu udumu haina wakati johonana rifikiri inamna ukaya rijerione namna lazimu zanogesi sireje tena shari sireje na ukazi jiri shahena mbra lazimu warangi hatua nosi jiri ya lazimu zirengwa iyo ni namna rakansi banu mkosi hatu banu kai sokaya uwa komorweshi ya zanogesi waelewa harmaizo na hamba yote wanajuta shida ya ukaya zinogozini wa Komoro hena bahanguyani yo yazisaidie ili zisireje tena. Assalamu alaikum warahmatullahi Koto juwa ya ukana odziro lo harumaze la pitali za Komoro kamili ika tinde la pitali ya El Maruf bahisha isa irende ha anda isa irende ha
ndongo ikao hatemakati ya mwiso yanu haina mdulo na mwade wahe ngutamani ya mfie hondani no ya tsende hajono na iho lapitali ya El Maruf hao armaze lapitali mbali na mbali ikao dozi jihundra hao harima yensi ya hatu malani ikao suka nga bukosefu wa matuabibu beishi nga wakati ikao matuabibu wourenga owawade tihindu okwa wafanya hazika ondo ya lazimu haukana harmaze nukta ikao twabibu zo yo lazimisiwazo kabli ya ule amini duka ya shinde ya hifadhi ya mwade kabli ya ndongo itoka yonzi duka ya shinde mbio ya shinde mbio ya onese okana hanzavu kishe mwade abonge ike riziki ne majizi hisa shikinyume na hensi ya hatu si uone namna baadhi ya matabibu wa kuju saze mbuwa na unukia owa wadeikao duwa henda harmaze la pitali hali ya ukana wadiwa za ya ukana valesha samuza walio vala walivu waondu wawadeikao duwendao iliwende watashie zihiru sha upande unu harma umavu dhamana haurambe umavu zana ujunda harmaze la pitali za El Maruf karna ujuwarenge juku mwenuriri he matabibu jana hajana ngarjo hiriha ya sirkali haukainu sirkali ya inula pitali ya daula ika ulazimu ike daula hauye wizara heza habari za hunono yinika eze nchida ilie matabibu washinde bao wafanye ehazi ya hao inde manekao mwishi ya bwana Said Swalih Brice hapara wakomori wansi pia haina mrika ondo utambiho na emirongo zinu yemfuntsano kabil wende wafanya mwendo wa amani ili wahabili ejazinu ngedi ngohi ya lapital ya El Maruf itike centre ya mtoro nwazumwa bakana centre mortuaire inde manekao mwishi ya Said Swalih Brice Juma omjamu hafanya majadiliano ndena watangazaji wosikwale inu ya mwanzisi jimla wahe chambre de commerce hamuda bwana Husni Abdumadi ikaondo ulo na makamu yahe ndesa zevoti zahe chambre de commerce rijuoka na harme makati ya mwiso yanu ngaibalwao depose eze depo haurambe eze candidature zahe makandida haina mrikaondo yanzo ya tendeye chambre de commerce vanu ne yaho wakabil duabayao kamil depose eze depo shaharma eze nturala nzo huja dosi kwa jana huja bandhi ya makalima ikaonga zunguli yao harima yeneti na harima eze ndime zaho wakomor zanasibisha mwanzishi jimla wahe chambre de commerce bwana Husni Abdumadi yaukana hari hanasibisha kandida Shamsuddin mhu waheze nasibu yaukana hamnasibisha na makalima ya udele kandongo ikao beishe kajatoke ya uharima ndime za Husni Abdumadi shahamba ukana oanruika ondo atende ya kandidaturi ya Shamsuddin Nasib wanza wafanye msajaja uharima chambre de commerce ili wamenye ezifanyi wao inde mana ikao Husni Abdumadi kajanyanyara jumae makalma ikaondo ya yamba na ya hamba ukana ngu amini na ngu aidi makalma ikaondo ya yamba hoka ulihondae izo ya zamba izo ndeze kweli ikaondo za lazimu deza kahanza zijirisiwa wakati harma chambre de commerce wakati wanrika wa Shamsuddin Nasib wanjia harma ile jumba la chambre de commerce narishilie mwanzishi jimla wahe chambre de commerce yadhaminishiwa omwedenro wahe zevoti zao rais wahe chambre de commerce bwana Husni Abdumadi narimwishilie mwambio tena msure kalifanje kalini oanduana haukamini wama tasnoshna nunike ndadi wa hao hauni uvungulie wana wakata kanansi kamera kashe hunu ihoti ndiho miliyondo jana ivungua ka Hasani hau Hussein nga wasandu sofikiri kanda wo wandiso vungua kao kwa jaka nzame ya wonge wo wakaya minzi jawa vungua oanduana kwa jaja hunu wajewa juwe wanu wajewa menye shale wo ekangwa mbao kaya kwa jamenya na kwa tushindo menya ekale onga zambishi hauka kwa jaja amenyi ambao kwa jaja neli ba kwa jamenya watushindo menya shatuka kwa jaja kwanza la uziwa menyi yao kwanza fanye wanduanu wa kwanza wanjie harma ye biro ya ho wameka wafanyao zihazi za ufanya ze list ili watafiti nongo zifanyiwao na watu wafanyao hazi yapo kwa kwanza menyi wanduanu wa kwanza riziye zirongo hizo hata mpakari wa jatu wa harmasha ikao shindesha tungeze nongo zifanyiwao hiyo na yesu de hazi yapo kwa kwanza menyi ya mila karatasi walisi wajamu nefu mbili wafanya procès-verbal ya hao watinani mimi nedesa uze voti kwa manaweze voti hata utoni para mimi wanambiukana walangara nzao refanya nongo fulani shawaja wakati hunu
baba no wajao shambo warenge karatasi wanziha nebiduri zieno fulani ngela binu hena kandida uto kandida na mungalema kalima yayo hena kandida uto kandida ya juo ya kene furso ya vehen wakala harmaye e commission de soze vote ya dia tunde e vanu paroshia mvarompira bia arbitre paroshia mvurompira arbitre mvurompira yo rompira e kama jiri problem ya arbitrage hajunda dai kama ngarongo za jiri na shakano rompira bia arbitre yumjaporo yonamba ba ya bongo onrono amara ya saya ngamduare na mwariji mwandi ombio namna yuka si confirme kawaja bamu wa kwanza wamenye shaka wajashinda wamenya garibido Mwenyezi Mungu no shukuria mavamana wakabamu sanfro wafanya na taratibu wafanya hata watushinda wanrono wamenya abo ile swala lihisaya ekanga majadiliano gadudu jadiliana elindo anchi ile swala la bila husuma na nyasi administrateur provisoire Mohamed Taki hamana mna zabajana tikamwali tiwasuliwa mtijati nguka arengwale polisi janawi yo hoja walihunja karwana mna zasekina hapa titohane mavama na pia ilini welezeza ijiribana tieleza tione wizara tionana ni mavama lezi service hangu Taki usukwaja na hatoloho polisi leota siti tahane one commissaire central ho polisi ni juwe hoka sisi tinerambe polisi wa mrengi sisi tinerambe polisi kana mwafunge Mungu sisiri pare polisi waje watie amani wahanuika hao ngonokanga wajonda wajiri problem ohuja tasawari wakanaba imbeza ngongoni ho sende mana wa mrenga abonge mimi encore une fois bantra city jua sende au commissaire central na on est commissaire central nielewe emana ya siarengwa ekaimana ya rengwa hori hana ndongo za thubutishi haka momenyefu rijua rengeze anzima ekema ya rengwa harengwa harmo utundi ufanyishi hao rijua riseli utundi uo no emanaliasi ya tutambishiwa ekando tambishiwa no aminukaka tutambishiwa wakati nru information kana hatolo ho polisi kati angardafu ilonile Ikanti usiku leo inu umkonti wahe mawaziri nchini mwa uongozi wahe daula Colonel Azali Asmani hamada haina mfumtanu ye mawaziri kaondwa ni kwaze jukumu zaheze wizara za daula wazondese woreje ye wahe daula usiku zima harma mfumo ili waje wailehe nana wajau waje waileheze hazwazifanya nana wajau wanikiwa izo ikaondo zafikiriwa ni wahe daula ili wende wazitie nziani hamada hena mfumtanu umkonti unuhendelea ihobeti salam chini mwa uongozi wa Colonel Azali Asman nika mwendele mkonti hamada unu kaza kifu bila shaka waziri mzima mkalmani wahe sirkal yurenga omrongo iliaonese wakomor au watangazaji izoika weze madetimbi kaondo za kaza hadisi wa osiku nimaneka waziri Humed Msaidi mkalmani wahe sirkal waziri wahe ankiba bandi andomlao harimale jumba la msakato hatekeleza nchini mwa watangazaji ezemade kaundo za kazakanti harmo mkonti wale wenu narudunge waziri Humed Msaidi Juma mkonti wa hema waziri nchini mwa uongozi wa Colonel Azali Asmani osiku wa leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amande walimjua leo le baraza la mawaziri lionana msimuongozi wa rais wa daula Mheshimiwa Azali Asmani. Masuala ya kaondo ya hadithi leo yafunzana nuana shama wa Comore harma organisation africaine pour la propriété intellectuelle shameka o show urema muhori haina création haina ndongo ya mahsus ya husu kande ndogo yankili ya lawarma ya akili au ya lawarma mhon au ya lawarma mhon armai hanywa ikaw yo ujo kama mdwaji na sabisho kaende yitunga donc ngasamwe mkonziwo rangwale na harma muda mshashi bana kwa tukabunjiliwe pour le bunjilo la ngomero ndarura Comore ya lazima irangefu ngawali swala hilo mnabani maswala kao dora hadisi harma le baraza la mawaziri na leo swala la sayal husu siku wa dunia husu wana usiku ikaongo jo sherehilwa mwezi 20 ahoma mwezi unu date ya mwezi 20 mwezi unu hunu Comore na wajau usiku wa ulimengu wa wana ne zitendo za kifujari
harmo wandu washeka au skunu ngojo sherehilwa tarehe 25 ya mwezi wa Novemba. Wajau ye serikali juzi wane wizara ya omsomo yukaya le kungumanyo la telefoni la mbohu wawe la kishin lisaidia Universite de Comore tabluba za timu majana maramdaru. Alafu iraisu hai daula ataha ya wizara ishuli ya naono no mwenje amshirikiano no ne secretaria general ya gouvernement wa toalie hakule suala la humenje ili yensi jua eban gyoje usule suala la humenje unu au kahamande heli rijuao beshwe kako eli nguo shanga ndongozi njizi jirio ngabona hofu zili yo harmazero nunku ya raisi hataha ukaharma muda mshashe waziri na secretary general du gouvernement amshirikiano nationaleki wamambie ezilio za usomwenje hokaya mwanzo hamuda wa haraka Komori wajao ikemengoni mwandukao ngaona mwenje ulo stable shahena wakati tukuka perturbe hainu na hinu hokaizo wajao ngarizienshio nungeka hata sisi sonsi pia gajuzi sawa suala ebanweza jirinde niyo kama kutokati ta hana wakati nga ya serikali hamadamne kawe mhu wahe manzishi jumla aurambe mkalmani wahe serikali humedi msaidi hajamu haundo ya ukana umkonsi wa leo ya serikali wakansi ili waje wa sherehe usiku mhu wa dunia wahe mwana nane usiku mhu wa dunia weze haki wana nezitendo za kifujari za hemrumishe nane mwana ndongo ikao zisa zirenge daraja ya juu harma yensi ya hatu wakomoru wa shanga yao ya ukana usiku hamada unu hamsi hamada zinga zindao za sherehe ilwa na hunu walaandrika wandu wa sherehe ilwa harma zinongo hizo kwa turanti usijini wa owana kwa turanti ulandrota owandu washe kwa turanti urendo zitendwa za kifujari. Hunu ya serikali badala ya huenda mbio wafanye mahakama wawane nezitendwa zinu ilie mahakama ili wandu wanu wajokarma hifadhi kwa tukabati mahakama itoko yonsi harma yensirono harma wakati ya mwiso ya nezitendwa zinu zenje za mafumvu mengo mirani daruna matanu harma jana harima muda wa mahamiraru ndongo ikaonga sikitisha wa Komoro haina usiku ezitendwa zinuka suranti ujiri na hunu yeti ya hatu haina mwaha wokora ntumenya mapesa ili usherehi mikonsi hamadain hajamu wa Nurul Huda Yusufu Jumazi jirio harima yenti ya hatu mzima mengoni mwazade wa yenti ya hatu mwanama ali abdu mkubwa haka hamsuali na hajamu wa hena mnanar mwishili vaccine ndrogo muhimu na vaccine gesi Komori na wandu wa babo ngwa utajao ni mjelaptali na vaccine nonge bure kabsi mrwaju jalaptali hambilo afanye vaccine alive babore tsahamba hawengi muhashirishe mbawa mnawaje walishi wavinge iwanaje bene kade hizo zrongolwa mba vaccine ya corona Komori kabsi vaccine ya corona ata monze uho rahata corona vaccine kaisi rabuzi go jeke mba Komoro vaccine ya corona vaccine leo nazo de zile de mwana wa 0 hata miezi 11 na iwana waliona hamili wabu kabangezi siku nyingine mjokia mbangezi hangina labda de mjoka na dutu amba vango vaccine hangina bende zile de vaccines leva wabu ongerumia ni hawengi iwana wabai wananya na iwajomba mwahikana mirani muambie wandu waja wengi wa vaccine mala vaccine udrua ya mwana lazima anekahu waja paramba ka vaccine watujua reklama washtaki ambakara mandri karema vaccine mana ngomonao ngerna corona tujua kana epidemia ngine babu karjo binza babke epidemia sikai wana na undambio ribalilie de ubinga iwana jerwa vaccine ndrogo muhimu wamana wabana na wajomba no wanya mantiti mwabilo yokana hari mwende mwafanye ye vaccine hokana holiho de matabibu hari rahe corona kejahundi hanadalao shado shelezi yokana mkinisha yokana mafumvu megoshenda harumajana yahe vaccine ikao matabibu waho ulemengu wahisa wathibitisha yokana yuhundi hanadalao bila shaka harmensi ya hatu raka jadhukuru lwa shahunu eze vaccine kaongizo harma yensi hatu dazila vaccine za honjeza ele fufuma na honjeza le pambafuma na vaccine kao Allahu ala mwinde mana ikao wamana wabba haina mndu na renge responsibility yahe juma izo ikao omparo ikao ndo aparo kama mwishiao ya matabibu ya wakana ze vaccine zilo izo vaccine kaongizo kinyume no wade wa corona
yekipu ya taifa ya hensi ya hatu yesela kanti wa bahana gaba osikwale weinu harumaishi waanza shama taifa ishaiho jombo wa Kanyatra harumainsi ya Kenya mahalanika au haina mndu ya dunga ye machiini wampira unu ahisi ya ukana ye Komori ketsuransi urendo atihindu nema arbitra haurambe nema arbitra haina wakati ika ongeshinda nao na nsinku harimaye Afrika ye Komoro sikwalewe inu hakika ya mabalozi wa hensi ya hatu waonesa ujuzi jome wa hao na waonesa itoma ya mkuu ika wa Komori lazimu ikenio harima ompira wa mdu haukaho lihonda ongo tayari wa wane ni mabani hao wa ezensi za Afrika noili ye Komori ihunre plasi ya hayo harima ulemengu wa mpira wa mdu nungekao mpira unuwende mabea kwa mabea zima kwa zima ye Komori hundu ya na mkade wa ruju ika waka urakume badala ya 11 sha kabli ya ojanji ya harima ompira wa mdu ye majuer nane seleksio ya Komori rendo atihindu ni daula ya Kenya haukana holihondao ye daula ya Kenya kejarenga ze disposisio za lazimu ili utukuza ekipe nationali ya Komor ili waonese ya ukana ye wizara ya sport ya mpira wa mdu wa Kenya kwa jaonesa ya ukana vanu maudu ngwalindwa wa moroni kwa jarenga ye daula ya hatu henda mnaika onde ya lazimu haukana si magari ya ubeo wa aeroport nda warenge ye waziri wa mpira wa sport wa hensi ya hatu haka harme delegasyo hiyo sikabatsi protokoli ika uitoko yonsi afanyiwa nana emajueri wahimisi wa harima yeshuanza shama taifa jombo Kanyatra iliwa live harize visa ndongo ikao kajaparo kiri harima omdungano wa sport nana wajau ila sikorti ikaonde kubalia emajuera wanu haina anti ikawe kamudao harima zeleteli au harima ompira emadhamana wa sport e federation kwa jao na zanongozi ndongo ikao zitongeza zituki ya ndondondo emadhamana ikaondo watendea sport ndongo ikao ilazimu ike wizara ya sport ya hensi ya hatu wanzishi ya daula ya Kenya ilie jazinu zitijiritse na haukana yensi ya hatu na ikenku na inkentiti shayo daula sawa neze daula za ulemengu ye mhuu wa heligi ya ngazija Yusuf Ismail ya jikubalia paro Adolfo haka harmai delegasyo inu na onde zenongo zinu wakatika ondo za jiri harmai shiwanza shandrege shama taifa jomba Kanyatra ranzida iho Kenya haonesa utukifu wa hao juma izo ekandu wa zienshi na hanza ya pare ye daula warengeze disposisyo za hao harmandongo hamada zinu na upara ye daula ya Komor itifanye jizo ye Kenya wafanya osikwalewe inu harma yensi ya hatu harmai machireturu narnike yesheo shahensi ya hatu nana haina ujohuja na kemrawa namnikiwa ye plasi ya narunge ye mhungu wa heligi anga zijabwa na Yusuf Ismail ya jikubalia paro Adolf ranzida iho Kenya harmeshu wanza shama taifa jambo Kanyatra riwaswili saa 11 na dakika 5 wa aeroport yabo ribaki yabo karjarango inamna lazim tabishiwa hata armwa eze visa karjakanza chinoise visa ngebdori live $50 haina mzima wakati ranji ya rawambia kabanga stajaringa libao wakati wa dakika 10 nge wakaurambia ukaya daula ya Kenya ngwalibauze visa rakaubulwa rinji aburla sa wakati mwingi wakati rekadara ngeze koli sena ritabishiwa manaze koli sena warasara roha zikaudi sena zikontrolewa harumwa rayon X zila pia namna ya kusuka wari duzu she elonje madukaya ekipu wiyo warangu dotere ya ndege ya ukaya bano emachi sayandisa abo wakatrakili zila pia zila tartibu za ukawa wa febli moralma sha waka makini roha bonze bongwa benza riparsa le bis sha hatimbi bis kajakana kabajaka escort kabajaka gendarme kabajaka police kabajaka mamdutu kwa yote ni mru wa federation ni vamana wa serikali na borudungana na waziri kajere wa gari na woze tartibu zifanywa pia ni serikali ya Komori wajuzi wakanga wa delegation jao badunga na waziri nga badunga na mavamana wa federation gari waziri akaupashia ilondile gari la beshe wa la idhomana wa federation yani president wa federation ilondile waziri akaupashia riwashili ho hoteli harmwasara major wakana entraînement sa handa za masio kwa jafanya entraînement hiyo hamane mneka mdungu ye mhungu wa federation ya mpira wa mdu wangazija Yusuf Ismail Adolfo haonesa ezenoweka ondo zajiri uharimwa eshiwanza shama taifa sha jomba Kanyatra International Airport mahalani kao do wa Komori haurambe sela kantu wakawenda wabahane gaba usikwalewe inu harimwa daone equipe national ya Kenya ndongo ikao bandi ando aeroport shamzidungu harimwa shuanza sha mpira wa mdu ezajiri harimwa mpira ndongo ikao bandi wa Komori waono hawa
rambe oanrika ondo adunga ompira unu wakubali yaukana ika ulazimu ike Komoro wahundri ananoshinzi wa hao haukana kando mpira wauri shahunu waili kwa oza almuhimu kwa jalata wala kwa jashindo haukana warenge nukta nzima ekae machireturu washindi wa reme ye Kenya baishe zima kwa hata ngajotu kuza yensi ya hatu esport de kotsanganya zensi de kotsanganya mabavu de kotsanganya oa manao abo ngenge lazimu yensi hatu ikane mfano mwema haina ujora hodi rambe karibu haina ujo huja rimrenge hasha unashaulila hauka uangazi jamba ukana kairu urendwa nai rahana urenda nai haukana arenda nai uoyo ujo ukana kosa she arendwa nai weka jiurihwa jukumu harumandongo ikao sindizo yazifanya habandika za ukifwe taarifa habari ya Facebook FM taarifa habari ikao miongoni mweze madaika ndo zaipanga wabahana gaba harimweshi wanza shama taifa sha jamba kanyata ranzida iho Kenya yesela kantu wa maambasadeur wa hensi ya hatu waonesa ujuzi jome wa hao usoni mwekipo ya Kenya ndongo ikao harima za eliminatoire za he Coupe d'Afrique za 2021 mabia kwa mabia zima kwa zima jaboko wamfo wa artiste Adina Ntanshi ki ususite wakomori wenji wanza wa juseleji ili watsaheshawiri jumazi jirio harima ilapita el maarufu wakaholi hondao trose tro haukana elapita lika ulazimi ke lapita liadzihiro shake jaka ulazimu like jumba la ofisisha haun jumba ikao haina ujonjia eshi johu mtoa nde mauti haukana holi hondao lapita linu matabibu kwa janiko wa zenchida zao za ushinda wafanyi hazi nuko ikao ngesababishao haina ya henda iho bahati karo hanamuo iyo bahatisha haina ya henda uanduhuze ngwatongo urudiwa parombo ukana na mduta ya risha bata singari jao hawe ya ukana siwa Komori rizo ya ukana haina za haja si hamba ukana dizo mgwanzao na urudiwa za ya ukana ramba ukana kula shay'in sababa jabo ko Husni Muhammad Abdulmadi kajanyanya rajumema kalma ya hika ondo ya yamba usoni muanrika ondo wa aidio na ushangiria ya kandidature ya Shamsuddin Naswib juma izoika ondo akahanza wazifanya uharima ele jumba la Chambre de Commerce ukanti umkonti wehema waziri usiku leo inu nchini mwa uongozi wahimu wahe daula Colonel Azali Asumani Humed Msaidi mkalmani wahe serikali harongoa uharima taarifa habari ya hatuin Badruddin Ahmed bwana ranzida hunulaya Faransa ni paringa mwakili Facebook FM mwanama Ali Abdul Mkuba Ubedillahi wa Mshangama Abdullah Abdul Hassan mhu wahe Facebook FM nana mwajapari FM nana wajawe mwanama Faisal Muhammad ranzida hunulaya mwanama Said wahe ereji wahe teknika haruma Facebook FM ngartanganyi hao rimbushilani marhaba rimambiane okana osikwa maudu insha Allah taala ngarjomnikani taarifa habari ya hanyu ranzido hosara rukamil za hunu masihu eze jamaa pia salam o walio Marseille o walio hunu Paris nano walio harmaimi jimbel na bali yahe Faransa harmule mengu kamili kaundo mdidungao ngaromba Mwenyezi Mungu amhifadhini uharima uziro wa yaube hauharima ulemengu emakati yanu Mwenyezi Mungu ajaili yeritilate hindwe katinde mare inyi mlio Marok Muhammad Sismo mmona iho eze jamaa pia salam ahsantum tanzihu almulka mimman tasha regeka udashidar wazo voti utilile kauhibiwa maike kweli ila Mwenyezi Mungu akahanza wa matasha una ila ya sana wala yakauhiba izo nimwambiao dukaya tinofanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumlabi yondi kantina kufanya mbamzaha hata bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobi amarizo mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ukaya hewe na mambe atabenki waniswa tele awoni swani Facebook bokwa wangu atumu hama na bulo mfunga ngao waida créer université à Comore waida créer télévision leone kamfano govanu gonumru ali mareka technologie les technologies à Comore yo d'ailleurs yo télévision yo Facebook yo bien journal c'est lui elle doit tourner 2025 女友学雷队员传2025女友学雷队员传
ilani yezari bakia abasta zidima kanzaoze emediaso direjai bagwa birthday hamubari karturu mamrungar joinda was hainamri arengo mswaf risome Qur'ani ribe shetaratibu na Komar Telekomu na Samiri Ali Salim Ali Ami kamora torma duhazi wa mtu wa tamishi wa nokara baraka yamana waridhulumu garija wa Samihi inna lillahi wa Komar Telekomu wati ambari bomtaje bali yalumashindano ya muziki mu mama mama garube shelo maraba menji garube shelo maraba menji ali balango no haya ukaina usiku hamu hatu jibu gabu masiu vai vai usiku wa leo yinu ilahi eze jamaa pia salamu ngaliza tukufu wahe Facebook FM abo risanga ramwesaoni mgwamana eze jamaa pia salam asantum. Rassurez-vous, M. le Président, parce que j'ai toujours pensé à ça, mais j'apprends le tanzanien kidogo kidogo, le tanzanien kidogo kidogo. Rassurez-vous, M. le Président, parce que j'ai toujours pensé à ça, mais j'apprends le tanzanien kidogo kidogo, le tanzanien kidogo kidogo. Rassurez-vous, M. le Président, parce que j'ai toujours pensé à ça, mais j'apprends le tanzanien kidogo kidogo, le tanzanien kidogo kidogo. Rassurez-vous, M. le Président, parce que j'ai toujours pensé à ça, mais j'apprends le tanzanien kidogo.